আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। तिपरामाथा के सपोर्ट वाले स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अगरतला में आस्ताबल मैदान के सामने सड़क पर ह्यूमन चेन प्रोग्राम आयोजित किया और कॉकबर्ग भाषा में रोमन स्क्रिप्ट शुरू करने की मांग की। इस प्रोग्राम में टीआईएसएफ, टीएसएफ और यूनाइटेड मूवमेंट फॉर कॉकबर्ग ने हिस्सा लिया है। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि कॉकबर्ग भाषा के हितों की रक्षा करने और इसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बनाए रखने के लिए सरकार को रोमन स्क्रिप्ट को तुरंत मान्यता दे देनी चाहिए। हालांकि इस मांग के लिए लंबे समय से अलग अलग जगहों से अपील की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। ह्यूमन चेन का मैसेज यह है कि कॉकबर्ग भाषा के भविष्य को सुरक्षित करने और स्टूडेंट्स के लिए हितों के लिए रोमन स्क्रिप्ट को लेकर जल्दी से पॉजिटिव कदम उठाए जाने चाहिए। संगठन के नेताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्दी से पूरा नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। আজকে এখানে আমরা টিএসএফ এবং টিআইএসএফ জয়েন্টলি একটা ইউনাইটেড মুভমেন্ট কমিটি ফর রোমান স্ক্রিপ্ট এবং আমাদের সিভিল সোসাইটি নিয়ে আমরা একটা হিউম্যান চেইন আমরা এখানে লঞ্চ করি। আমাদের ডিমান্ড একটাই যে ককবরক ভাষাটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে পরিচালনা করা। দেখুন, এটা কোনো নতুন ডিমান্ড নয়, এটা আমরা সবাই জানি, লং পেন্ডিং ডিমান্ড। ত্রিপুরা রাজ্যে 3-4টা ভাষা কমিশন হয়েছে, ভাষা কমিশনের রিপোর্ট মেজরিটি রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে গিয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ব্যর্থ যে এই কমিশনের রিপোর্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে। কারণ আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি করছে, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে। তো আমরা আজকের এই হিউম্যান চেইন থেকে আমরা এটা একটা বার্তা দিতে চাই। সরকার 3-4টা সরকার হয়েছে, আপনারা অনেক রাজনীতি করেছেন, আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে নিয়ে একটু ভাবুন।